Bahar yang kelima adalah bahar kamil. Sedangkan tafa'ilnya adalah mutafa'ilun, 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 mutafa'ilun. Kamulal jamalu minal buhuril kamilu. Mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. فشريعة كسفينة وطريقة كالبحر ثم حقيقة ذو غلام. فشريعة كسفينة وطريقة كالبحر ثم حقيقة Sedangkan ajza'nya mutafa'ilun sitta marrat dan arutnya ada 3. Sedangkan durubnya ada 9. Arut yang pertama adalah tammah dan durubnya ada 3. Durub yang pertama sama dengan arutnya, yakni tam, dan contohnya mutafa'ilun, 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 mutafa'ilun. وإذا صحوت فما أقصر عن ذا وكما علمت شمائلي وتكرمي. وإذا صحوت فما أقصر عن ذا وكما علمت شمائلي وتكرمي. وإذا صحوت فما أقصر عن ذا وكما علمت شمائلي وتكرمي. وإذا صحوت فما أقصر عن ذا وكما علمت شمائلي وتكرمي. Durub yang kedua adalah maqtu. Artinya wazan mutafa'ilun menjadi mutafa'il. Kemudian pindah ke wazan fa'ilatun. Contohnya seperti mutafa'ilun, 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 fa'ilatun, mutafa'ilun, 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 fa'ilatun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, fa'ilatun. وإذا دعوتك عمهن فإنه نسب يزيدك عندهن خبالا. وإذا دعونك عمهن فإنه نسب يزيدك عندهن خبالا. نسب يزيدك عندهن خبالا. وإذا دعونك عمهن فإنه نسب يزيدك عندهن خبالا.
Durub yang ketiga adalah ahad mudmar. Artinya wazan mutafa'ilun menjadi mutfa, kemudian pindah pada wazan fa'lun. Contohnya seperti mutafa'ilun, 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 fa'lun. Limani diyaru biramatain fa'afilin, durisat wa ghayyara ayaha al-qatru. Limani diyaru biramatain fa'afilin, durisat wa ghayyara ayaha al-qatru. Arut yang kedua adalah hadza. Artinya wazan mutafa'ilun menjadi mutafa, kemudian pindah pada wazan fa'ilun, dan mempunyai dua durub. Durub yang pertama adalah ahad, sedangkan bednya adalah mutafa'ilun, mutafa'ilun, fa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, fa'ilun. Dimanun afat wa maha ma'alimiha, atilun ajashu abarihun taribun. Dimanun afat wa maha ma'alimiha, atilun ajashu abarihun taribun. Huruf yang kedua adalah ahad mutmar. Artinya wazan mutafa'ilun menjadi fa'lun, sedangkan bednya adalah mutafa'ilun, mutafa'ilun, fa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, fa'lun. Wala anta ashja'u min usamataim, du'iyat nazani walujja fi dhuri. Wala anta ashja'u min usamataim, du'iyat nazani walujja fi dhuri. Arut yang ketiga adalah majzu'ah sahihah dan mempunyai 4 durub. Durub yang pertama adalah majzu' muraffal. Artinya wazan mutafa'ilun menjadi mutafa'ilatun, sedangkan bednya adalah mutafa'ilun, 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 mutafa'ilatun. Walaqad sabaqtahu ila ya falim nazarta wa anta akhir. Walaqad sabaqtahu ila ya falim nazarta wa anta akhir. Durub yang kedua adalah majzu' muzal. Artinya wazan mutafa'ilun menjadi mutafa'ilani, sedangkan bednya adalah mutafa'ilun, 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 mutafa'ilan. Jadasun yakunu muqamuhu abadan bimukhtalifir riyah. Jadasun yakunu muqamuhu abadan bimukhtalifir riyah. Durub yang ketiga adalah majzu' sahih, sedangkan bednya adalah mutafa'ilun, 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 mutafa'ilun. Wa idza iftaqarat fala takun mutajashi'an wa tajammadi. Wa idza
استقر فلا تكن متجاشعا وتجملي. Durub yang keempat adalah majzu' maqtu, artinya wazan mutafa'ilun menjadi mutfa'il. Sedangkan bednya adalah mutafa'ilun 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 mutafa'il. Wa idza hu mudzakarul isa anta aktsarul hasanati. Wa idza hu mudzakarul isa anta aktsarul hasanati. Kamulal jamalu minal buhuril kamilu. Mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun. فشريعتك سفينة وطريقة كالبحر ثم حقيقة ذو غلام. فشريعتك سفينة وطريقة كالبحر ثم حقيقة Sedangkan ajza'nya mutafa'ilun sitta marrat dan arutnya ada 3. Sedangkan durubnya ada 9. Arut yang pertama adalah tammah dan durubnya ada 3. Durub yang pertama sama dengan arutnya, yakni tam, dan contohnya mutafa'ilun 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 mutafa'ilun. وإذا صحوت فما أقصر عن ذا وكما علمت شمائلي وتكرمي. وإذا صحوت فما أقصر عن ذا وكما علمت شمائلي وتكرمي. وإذا صحوت فما أقصر عن ذا وكما علمت شمائلي وتكرمي. وإذا صحوت فما أقصر عن ذا وكما علمت شمائلي وتكرمي. Durub yang kedua adalah maqtu, artinya wazan mutafa'ilun menjadi mutafa'il, kemudian pindah ke wazan fa'ilatun. Contohnya seperti mutafa'ilun 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 fa'ilatun mutafa'ilun 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 fa'ilatun mutafa'ilun mutafa'ilun fa'ilatun. Wa idza da'awtuka 'ammahunna fa innahu nasabun yaziduka 'indahunna khabala. Wa idza da'awnaka 'ammahunna
نسب يزيدك عندهن خبالا نسب يزيدك عندهن خبالا وإذا دعونك عمهن فإنه نسب يزيدك عندهن خبالا وإذا دعونك عمهن فإنه نسب يزيدك عندهن خبالا نسب يزيدك عندهن خبالا. Durub yang ketiga adalah ahad mudmar. Artinya wazan mutafa'ilun menjadi mutfa, kemudian pindah pada wazan fa'lun. Contohnya seperti mutafa'ilun 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 fa'lun limani diyaru biramatain fa'akilin durisat wa ghayyara ayahal qatru limani diyaru biramatain fa'akilin durisat wa ghayyara ayahal qatru. Arut yang kedua adalah hadza. Artinya wazan mutafa'ilun menjadi mutafa, kemudian pindah pada wazan fa'ilun, dan mempunyai dua durub. Durub yang pertama adalah ahad, sedangkan bednya adalah mutafa'ilun mutafa'ilun fa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun fa'ilun dimanun afat wa maha ma'alimiha hatilun ajash wa barihun taribun dimanun afat wa maha ma'alimiha hatilun ajash wa barihun taribun. Huruf yang kedua adalah ahad mutmar. Artinya wazan mutafa'ilun menjadi fa'lun, sedangkan bednya adalah mutafa'ilun mutafa'ilun fa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun fa'lun wala anta ashja'u min usamata'i du'iyat nazani wal hujja fi dhuri wala anta ashja'u min usamata'i du'iyat nazani wal hujja fi dhuri. Arut yang ketiga adalah majzu'ah sahihah dan mempunyai 4 huruf. Huruf yang pertama adalah majzu' muraffal. Artinya wazan mutafa'ilun menjadi mutafa'ilatun, sedangkan bednya adalah mutafa'ilun 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 mutafa'ilatun walaqad sabaqtahu ila ya falim nazarta wa anta akhir walaqad sabaqtahu ila ya falim nazarta wa anta akhir. Huruf yang kedua adalah majzu' muzal. Artinya wazan mutafa'ilun menjadi mutafa'ilani, sedangkan bednya adalah mutafa'ilun 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 mutafa'ilan
جدث يكون مقامه أبدا بمختلف الرياح جدث يكون مقامه أبدا بمختلف الرياح. Huruf yang ketiga adalah majzu sahih, sedangkan bednya adalah mutafa'ilun 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 wa idza iftaqarat fala takun mutajashi'an wa tajammadi وإذا افتقرت لا تكن متجاشعا وتجملي. Huruf yang keempat adalah majzu maqtu, artinya wazan mutafa'ilun menjadi mutfa'il, sedangkan bednya adalah mutafa'ilun 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 mutafa'il wa idza hum mudzakarul isa anta aktsarul hasanati wa idza hum mudzakarul isa anta aktsarul hasanati mutafa'ilun 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 fashari'atun kasafinatin wa tariqatun kalbahri thumma haqiqatun dhun ghalam. فشريعة كسفينة وطريقة كالبار ثم حقيقة ولا. Sedangkan ajza'nya mutafa'ilun sitta marrat dan arutnya ada 3. Sedangkan hurufnya ada 9. Arut yang pertama adalah tammah dan hurufnya ada 3. Huruf yang pertama sama dengan arutnya, yakni tam, dan contohnya mutafa'ilun 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 mutafa'ilun. وإذا صحوت فما أقصر عن ذا وكما علمت شمائلي وتكرمي وإذا صحوت فما أقصر عن ذا وكما علمت شمائلي وتكرمي وإذا صحوت فما أقصر عن ذا وكما علمت شمائلي وتكرمي وإذا صحوت فما أقصر عن ذا وكما علمت شمائلي وتكرمي. Huruf yang kedua adalah maqtu, artinya wazan mutafa'ilun menjadi mutafa'il, kemudian pindah ke wazan fa'ilatun. Contohnya seperti mutafa'ilun 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 mutafa'ilun
متفاعل فاعلات متفاعل متفاعل متفاعلون متفاعل متفاعل فاعلات متفاعل متفاعل فاعلات وإذا دعوتك عمهن فإنه نسب يزيدك عندهن خبالا وإذا دعونك عمهن فإنه نسب يزيدك عندهن خبالا نسب يزيدك عندهن خبالا وإذا دعونك عمهن فإنه نسب يزيدك عندهن خبالا وإذا دعونك عمهن فإنه نسب يزيدك عندهن خبالا نسب يزيدك عندهن خبالا. Durub yang ketiga adalah ahad mudmar. Artinya wazan mutafa'ilun menjadi mutfa, kemudian pindah pada wazan fa'lun. Contohnya seperti mutafa'ilun 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 fa'lun limani diyaru biramatain fa'atilin durisat wa ghayyara ayahal qatru limani diyaru biramatain fa'atilin durisat wa ghayyara ayahal qatru. Arut yang kedua adalah hadza. Artinya wazan mutafa'ilun menjadi mutafa, kemudian pindah pada wazan fa'ilun, dan mempunyai dua durub. Durub yang pertama adalah ahad, sedangkan bednya adalah mutafa'ilun mutafa'ilun fa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun fa'ilun dimanun afat wa maha ma'alimiha atilun ajashu abarihun taribun dimanun afat wa ma'a ma'alimiha atilun ajashu abarihun taribun. Huruf yang kedua adalah ahad mutmar. Artinya wazan mutafa'ilun menjadi fa'lun, sedangkan bednya adalah mutafa'ilun mutafa'ilun fa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun fa'lun wala anta ashja'u min usamataim du'iyat nazani walujja fi dhuri wala anta ashja'u min usamataim du'iyat nazani walujja fi dhuri. Arut yang ketiga adalah majzu'ah sahihah dan mempunyai 4 huruf. Huruf yang pertama adalah majzu' muraffal. Artinya wazan mutafa'ilun menjadi mutafa'ilatun. Sedangkan bednya adalah
mutafa'ilun 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 mutafa'ilatun walaqad sabaqtahu ila ya falim nazarta wa anta akhir walaqad sabaqtahu ila ya falim nazarta wa anta akhir. Durub yang kedua adalah majzu muzal. Artinya wazan mutafa'ilun menjadi mutafa'ilani. Sedangkan bednya adalah mutafa'ilun 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 mutafa'ilan jadasun yakunu muqamuhu abadan bimukhtalifir riyah jadasun yakunu muqamuhu abadan bimukhtalifir riyah. Durub yang ketiga adalah majzu sahih. Sedangkan bednya adalah mutafa'ilun 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 wa idza iftaqarat fala takun mutajashi'an wa tajammadi wa idza iftaqarat fala takun mutajashi'an wa tajammali. Durub yang keempat adalah majzu maqtu. Artinya wazan mutafa'ilun menjadi mutfa'il. Sedangkan bednya adalah mutafa'ilun 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 mutafa'il wa idza hu mudzakarul isa anta aktsarul hasanati wa idza hu mudzakarul isa anta aktsarul hasanati